السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد مع موديول جديد اللي هو les techniques de réception et hébergement. هاد لو موديول غادي يكون مكون 3 ديال لي شابيتر. البروميير شابيتر اللي غنهضروا عليه اللي هو لا ريسبسيون. ابري غادي نهضروا على لو دوزيام شابيتر اللي غتكون فيه لا ريزيرفاسيون، واخر حاجه غنهضروا عليها هي لا كيس. ندوزو الاول شابيتر اللي هو لا ريسبسيون. Le service réception joue un rôle très important dans n'importe établissement hôtelier. Cependant, plusieurs tâches, missions devront être effectuées dans un environnement très favorable. في هذا الباراغراف وضحت فقط الدور اللي كتلعبو او الدور اللي كيلعبو لو سيرفيس دو ريسبسيون في شي مؤسسة فندقية، يعني راه كيلعب دور مهم. La réception doit être toujours placée en face de la porte principale de l'hôtel. Ce placement permettra aux clients d'apercevoir facilement le comptoir de la réception. هنا حددت المكان ديال لا ريسبسيون فين كيتواجد. On passe à l'organigramme du service réception. إلا لاحظتوا في الفيديو اللي قبل ديال ميتيو فورماسيون عطيت l'organigramme ديال لوتيل ككل. هنا l'organigramme غير عن ديال السيرفيس ريسبسيون، يعني تيكون فيه un directeur d'hébergement, chef de réception et les réceptionnistes. Définition d'un réceptionniste. Le réceptionniste est un employé travaillant à l'accueil d'un établissement touristique. C'est lui qui accueille le client, le renseigne de son arrivée à l'hôtel et donne la première impression. هذا تعريف جد بسيط وواضح على un réceptionniste. Parmi les tâches effectuées par un réceptionniste, check-in, check-out, informer les clients, remettre les clés aux clients, remplir les informations de la fiche police, clôturer, enregistrer les prestations dans la main courante. بالنسبة لا main courante راه غادي نشوفوا ليها فيديو بوحدو حيت هذاك درس بوحدو فيه شوية الكالكول. آخر حاجة coordonner avec les différents points de vente de l'hôtel. حاولوا أنكم هادشي تنوطيوه حيت غيفيدكم بزاف. Les documents utilisés à la réception، يعني les documents اللي كنحتاجو في سيرفيس ريسبسيون. كاينين دي دوكيومون ا يوزاج اكسترن، يعني الاستعمال الخارجي فحال لا فيش دو بوليس اولا كنسميوها bulletin individuel. Cette fiche est remplie par la clientèle étrangère, remise chaque jour aux autorités de police afin de s'affirmer contre les problèmes de non-paiement. هاد لا فيش دو بوليس كنحتاجوها في حال تما لو كليون ما خلصش داكشي اللي عليه. وكاينين عاوتاني دوطخ دوكيومون يوزاج اكسترن فحال ليفر دو بوليس، طابلو دو كونترول دو ستاتيستيك دو فواياجور. اما بالنسبه لي دوكيومون استعمال الداخلي كاينه لا كارت داكوي. Cette fiche d'accueil reprend l'identité du client, les modalités de son séjour ainsi que des informations concernant les services de l'hôtel. Il existe aussi un bon de délogement, bon de VIP, registre de réclamation, etc. Après qu'un Cardex permet de connaître les goûts du client et de lui offrir les prestations qu'il demande habituellement. هذا الفيشي كاردكس هو اللي كيسمح لنا اننا كنعرفوا الاذواق ديال الزبائن ديال لوطيل وكنعطيوهم الخدمات اللي مولفين كنعطيوهم ديما. Gérer les réclamations et conflits clients، يعني الا جاتنا شي ريكلاماسيون من شي زبون كيفاش خاصنا نتعاملوا معها. اول حاجه il faut rester calme. écouter يعني bien écouter ما نقاطعوش كاع في الهضره ديالو نخليوه حتى يهضر. questionner reformuler باش نحسوه باننا حنا راه كنسمعوا ليه واخدين بعين الاعتبار ديك الشكايه اللي كيعطي. expliquer يعني présenter des excuses. proposer une solution يعني faire formuler un accord sur la solution retenue. conclure aimablement يعني remercier le client de vous avoir fait part du problème qu'il a rencontré. L'accueil d'un client à son arrivée à la réception. Prendre contact يعني saluer et souhaiter la bienvenue au client. Prendre en charge, écouter le client pour connaître ses besoins et ses désirs, plus demander au client s'il a déjà réservé. Assurer la continuité, mentionner l'arrivée sur la liste de mouvements, attribuer une chambre selon les désirs du client et en fonction des disponibilités qui apparaissent sur le planning d'occupation journalier ou le POJ.
donner la fiche de police au client et remplir la carte d'accueil entre-temps, plus occuper la chambre sur le planning, établir le bulletin des arrivées, inscrire l'arrivée sur le livre de mouvement et livre de réception, plus mettre à jour le cardex. هنا عطيتكم يعني المراحل اللي خاص يدير ان ريسبسيونيست فاش كيجي ان كليون كي ريزيرفي. prendre congé du client. هنا كنتحققوا بلي لو كليون صافي ما بقى محتاج حتى شي حاجه وكنعطيوه داك الاحساس انه في حاله ما الا احتاج شي حاجه راه حنا هنايا صافي. ابري كنعطيوه لي كلين ديال لا شامبر وكنسويتيو ليه ان بون سيجور. effectuer les délogements. التعريف ديال ديلوجمون ديجا كنا شفناه في لا فيديو اللي قبل ديال ميتي اي فورماسيون، تما غادي تلقاو تعريف بسيط الا بغيتو داك هادشي نوطيوه. هنا غنشوفو بوركوا يعني علاش كنديرو هاد ديلوجمون وقتاش كنديروه. لو ديلوجمون peut avoir lieu à l'initiative du client ou de l'hôtelier. يعني لو ديلوجمون ممكن لو كليون هو اللي يطلبو اولا لوتوليي هو اللي يديرها. وقتاش؟ يعني وقت ما كيكون لو كليون ني با ساتيسفي دو سا شامبر، يعني ما كتكونش ديك لا شامبر اللي هو فيها مقنعه بامكانه ان نحقق انه يبدلها، اولا لو كليون سويت برولونجي سون سيجور مي سا شامبر اي ديجا ريزيرفي. لو كليون بغا يزيد يطول في المده ديال السيجور ديالو في لوتيل ولكن هذيك لا شامبر اللي هو فيها ديجا ريزيرفي. هنا ممكن انه يدير ان ديلوجمون. اولا فاش تيكونوا دي انسيدون تكنيك في لا شامبر. La procédure de délogement. La réception émet un bulletin de délogement diffusé dans tous les services afin de permettre la transmission des informations. هنا la réception كدير un bulletin de délogement اللي كتفرقوا على كاع لي سيرفيس اللي كاينين في لوطيل باش كتعلمهم بلي داك لو كليون راه il va changer sa chambre. Le délogement peut se faire sur le même étage ou un autre étage. Il est nécessaire de prévenir le client et de fixer une heure à sa convenance. Pour le service des étages, le délogement est considéré comme un départ et une nouvelle arrivée. هكذا نكونو سالينا مع la réception دوزو la réservation. La réservation est le point de départ de toute activité d'hébergement. Ce service demande une attention particulière. Son rôle est de garantir au client une chambre. D'autre part, elle permet à l'hôtelier d'avoir un remplissage à court terme. هنا عطات مرادفات الكلمة réserver، يعني ممكن أنكم تسمعوا شي نهار obtenir, souhaiter, bloquer, confirmer, prendre, garantir. هادو كاملين كيعنيو réserver. Après on passe les documents utilisés à la réservation. La fiche de réservation, c'est un document très important qui permet aux clients de garantir leur chambre. Ce document de la réservation utilisé aussi pour prendre, modifier ou bien annuler une réservation. Le registre de réservation, appelé aussi agenda de réservation, c'est un document qui permet à l'hôtelier de noter, enregistrer et reproduire toutes les données enregistrées sur la fiche de réservation pour une bonne gestion de réservation. دابا ندوزو لا chronologie de la réservation، يعني المراحل اللي كتمر منهم une réservation. اول حاجه la prise de réservation, l'enregistrement de la réservation, confirmation, check-in, check-out واخر حاجه هي la facturation. Comment enregistrer une réservation? اول حاجه خاصنا نديرو هي traiter les réservations، يعني نشوفو les réservations اللي عندنا في لوطيل. vérifier la disponibilité، يعني نشوفو واش كاينه شي شومبر خاويه اولا لا. après enregistrer une réservation, confirmer la réservation, bloquer la chambre، يعني bloquer la chambre صافي on bloque يعني راه ديك la chambre déjà réservée. les phases chronologiques de la prise de réservation par téléphone. décrocher le téléphone avant la 3e sonnerie, dire bonjour, s'identifier et identifier l'entreprise, écouter le client, demander des informations nécessaires pour la réservation. هذه بالنسبة لا réservation اللي كتكون par téléphone. هادو هما المراحل اللي خاصنا نديرو. La procédure à suivre dans le cas d'une demande de modification de réservation. في la fiche de réservation كتكون عندنا واحد الخانة فيها modifier، كنكوشيوها. après on mettra à jour le planning d'occupation، يعني كنموديفيو داكشي اللي بغينا نموديفيو. enregistrer une réservation, joindre la modification au dossier du client et le reclasser.
ندوزو دابا لاخر شابيتر اللي هو لا caisse. Le rôle de la caisse est important dès la réservation, lors de la réception des arts jusqu'après le départ des clients avec l'encaissement des règlements débiteurs. En règle générale, la fonction caisse est assurée par du personnel de réception polyvalent dépendant directement d'un chef de brigade de réception ou du chef de réception. Cette structure est la plus courante depuis l'informatisation des systèmes de caisse et de main courante. Caisse, هنا عطيت المرادفات ديالها paiement, facturation, addition, règlement, main courante. بالنسبة لا main courante كيف ما قلت لكم قبل راه درس بوحدو فيه الكالكول. les moyens de paiement ou les modes de paiement. كيف ما كنعرفوا كاينين بزاف ديال لي مود دو بايمون منها لاسبيس لا كارت بانكير شيك فاوتشر. انا هنا في هذا الجدول عطيت البعض منهم ووضحت يعني كيفاش لو كيسي خاصو يتعامل مع داك لو مود دو بايمون و لو دوكيومون ا établir au client. par exemple بالنسبه لو مود دو بايمون espèce كيفاش خاصنا نتعاملوا معاه. أول حاجة il faut vérifier le montant d'espèces donné en recomptant sur le comptoir avec le client. يعني هذاك لو مونطون اللي غيعطينا لو كليون خاصنا نحسبوه قدامه نفيريفيو ليطا ديال لي بيي اللي عطانا واخر حاجه اون روندر لا موني الا كان خاصنا نرجعوها له. بالنسبه لان شيك بانكير كنفيريفيو الاسم ولا سيناتور ديال لو كليون بالمساعده ديال لا بياس ديدونتيتي ديالو وكنفيريفيو لو مونطون ديال لا فاكتور اون شيفر اون لتر يعني بالارقام وبالحروف واش مكتوب صحيح. هنا بقاو لنا جوج ديال لي مود دو بايمون كارت دو بايمون او لا كارت بانكير و شيك دو فواياج. حاولوا ما امكننا هادشي كاع اللي شفتوا انكم تنوتيو حيت راه تيكون في الامتحان تيطرحوا شي اسئله فحال هكا. عطوني يعني ذكروا بعض انواع البايمون كيفاش لو كيسي خاصو يتعامل مع داك لو مود دو بايمون. هاد الاسئله كتكون متواجده في الامتحانات ديال اخر السنه. حاولوا انكم تنوتيو كل شيء. Les contrôles d'encaissement à effectuer à chaque fin de service. Prélever de la caisse le montant des espèces annoncées par le livre de caisse. Vérifier que le fonds de caisse a le même montant que celui-ci du début. Totaliser les montants des chèques, les tickets de la carte de crédit Travel Check pour les comparer au montant annoncé dans le journal de caisse. Les mentions que doit comporter la facture يعني لا فاكتور مناش كتكون هذيك لافيش ديال الفاكتور شنو تيكون فيها catégorie de classement, la raison sociale et l'adresse de l'hôtel, la durée de séjour, la date et le lieu d'exécution de la prestation, la date et la rédaction de la note, le numéro de la chambre, libellé et prix de chaque service وآخر حاجة هو le prix net. وهكذا نكونوا سالينا هذا الموديول. نتلاقاو ان شاء الله في موديول جديد.